dinhi nakita nato nga nag-adto si Jesus, dili basta-basta ang iyang sitwasyon, dili basta-basta ang iyang mga pag-antos, namatay sa krus para natong tanan. Diba? O si Jesus namatay sa bisan na wala siya sala. Pero siya ang nahimong sala nitong panahon na namatay para nato. So kita dapat ang malansang sa krus, kita dapat ang masilutan dito sa impyerno. O mingon galit nga moral, lain mo pastor. Dili man pwede nga walay silot ang atong sala. Sabtan? Kay ang bata gani dili man pwede dili silutan. Kay tungod siya nakasala. Kita po dinis kalibutan dili pwede nga walay silot ang pagkawat sa motor. Walay silot ang pagkawat. Walay silot ang pagpatay sa tao, di ba? Kailangan ay silot. So, simple lang. Dili gusto sa Ginoo nga moadto ta sa impyerno. So, di na ako magdugay. Ang impyerno dapat natong kapadulngan kay makasasala ta. Pero giluwas ta ni Jesucristo, namatay sa krus, paghuman sa trukadlaw, nabanong sa pag-usab, ug gusto niya ihatag para nimo ang libreng regalo, mo na ginatawag nga kinabuhing walay katapusan. Ang Biblia, regalo sa Dios ang kinabuhing walay katapusan. So nganong naami dinhi? Oo, na magid pwede untang amuanhi pa dinhi, pero kay kamo lang man ang pabilin. Pero simple lang, nganong importante nato madunggan ni kay tungod ang langit libre way bayan. Ang langit gihatag sa Dios para nato. Bisan kinsa ka man, bisan unsa pa kadaghan ang imong sala, o bisan miyong kag usa lang imong sala, gibayran na ni Jesus dito sa krus.